স্বামীজির শিষ্য শ্রী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত মূর্ত মহেশ্বর স্তোত্র। স্বামীজিকে বলা হয়েছে শিবাবতার। শিব যিনি সত্য, সুন্দর, সনাতন। তবে এই স্বামীজিরূপী শিবাবতারের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই সন্ন্যাসীরাজ যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ত্রিতাপহারী সর্বজ্ঞ, যিনি সূর্য সদৃশ্য উজ্জ্বল, যিনি দেব ও মনুষ্যগণের পূজ্য, বেদমূর্তি, যিনি নররূপে নরের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন এই পৃথিবীতে। আসুন আমরা এই শিবরূপী বিবেকানন্দের অর্চনায় মগ্ন হই। মঞ্চে ডেকে নেব শুভাশিস, কঙ্ক, রূপঙ্কর, শুভদীপ এবং দীপায়নকে, তবলায় জিৎ এবং খঞ্জনিতে দ্বৈপায়ন। মহেশ্বরমুজ্জ্বল ভাস্কর ইষ্টমমর নরবন্দম মহেশ্বরমুজ্জ্বল ভাস্কর ইষ্টমমর নরবন্দম वन्दे वेदतनुमूर्जित गर्हित काञ्चनकामिनि वन्दं वन्दे वेदतनुमूर्जित गर्हित काञ्चनकामिनि वन्दं मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्कर इष्टममर नरवन्द्यम् कोटिभानुकर दीप्तसिंहमः कटितटकोपिनवन्तं कोटिभानुकर दीप्तसिंहमः कटितटकोपिनवन्तम् अभिरविहुङ्करनादितदिङ्मुख प्रचण्डताण्डवनेत्रम् अभिरविहुङ्करनादितदिङ्मुख प्रचण्डताण्डवनेत्रम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्कर इष्टममर नरवन्द्यम् मुक्ति कृपाकटाक्ष प्रेक्षण अगदल विदलन दक्षम् मुक्ति कृपाकटाक्ष प्रेक्षण अगदल विदलन दक्षम् बालचन्द्रधरमिन्दुवन्दमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् बालचन्द्रधरमिन्दुवन्दमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्कर इष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्कर इष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्कर इष्टममर नरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमूर्जित गर्हित काञ्चनकामिनि वन्दं वन्दे वेदतनुमूर्जित गर्हित काञ्चनकामिनि वन्दं
गमा